Oke, alright. Sambil nunggu teman-teman yang lain, wait a minute. Nah, si kameraku kayak buram. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kau ke absen dulu. So, thank you so much for being punctual. Terima kasih buat teman-teman yang udah on time. Ada Belia, ada Cinta, ada Kurniawan Trijaya Saputra, sama ada Rastiana, sama ada Nova. Thank you so much for that. Um, nah, kelas di bulan Ramadan ini kan ada beberapa teman-teman yang mungkin menjalankan ibadah puasa. Nah, nanti kalau misalkan di tengah-tengah belajar atau pas kita lagi bahas terus di tempat chassis juara udah azan maghrib, please feel free to break the fast gitu. Kalian boleh segera untuk itu buka puasa dulu, terus ntar kita lanjutin gitu. Nah, kelas ini biasanya sampai jam 6 atau iya kurang lebih jam 6 sore, 1,5 jam. Kita akan bahas soal yang udah di-share um, sama kakak admin di grup WhatsApp. And I can see that some of you have submitted the the answer. Aku lihat ada beberapa. Thank you so much for that. Tapi tadi tuh aku juga dapat pesan dari Kak Rahila, katanya teman-teman Chassis Juara ada request materi hari Senin kemarin. Ada yang ingat nggak request materi untuk bahas apa? Wait, aku cek lagi deh. Soalnya Kak Rahila tuh lupa-lupa ingat gitu materi yang di request itu tuh antara let me see. Ntar aku coba cek um, pesannya Kak Rahila ya. Atau mungkin teman-teman yang kemarin hari Senin join kelasnya Kak Rahila boleh komen. Ada yang ingat nggak kalau ada yang request materi? Hmm, wait a minute. Hmm, oke. Gak ada yang ingat. Kalau gitu, aku lanjut langsung untuk bahas soal tryout. Bukan tryout ya. Oh iya, tryout pertama, benar. 21 soal. Soal tryout pertama hari ini. Mostly soal reading sih ya, reading comprehension. Jadi kita sambil latihan reading out loud. Wait, aku share screen aku dulu. Oke, udah aman ya harusnya screen aku. Kurang gede nggak? Atau pecah nggak di handphone atau di laptop chassis juara? Aman nih harusnya. Nah, kalau segini kekecilan nggak nih? Enough, oke. Thank you, Kurniawan. Oke ya harusnya. Alright. So, kau akan tunjuk satu-satu untuk teman-teman chassis juara baca teksnya. Tapi baca teksnya nggak usah semuanya biar gak capek ya. Karena puasa kan gampang haus kita. So, nanti kalau yang ditunjuk, I will make sure to get all of you read every sentence. Jadi dibacanya either per sentence, per kalimat, atau per paragraf. Nah, kalau kayak ini nih, contoh soal tentang personal letter atau surat personal gitu, surat pribadi. Nanti ada dua orang yang akan aku tunjuk untuk baca per kalimat. Jadi kalau udah titik, gantian temen yang lainnya.
Nah, sebelum aku tunjuk, ada nggak teman-teman CASIS juara yang mau jadi volunteer buat baca? Per kalimat aja, nggak usah semuanya. Oke, saya siap, Kak. Oke, Kurniawan satu, and then the next one, yang kedua, aku tunjuk kali ya, yang kedua biar Kurniawan ada temennya. Amelia, um, jadi yang pertama, kalimat pertama Kurniawan, kalimat kedua Amelia. Terus dilanjutin sampai akhir, oke? Alright, oke, you can start Kurniawan. Oke, sorry, Kak, until titik aja, Kak, atau sampai mana ini, Kak? Sampai titik, terus ntar gantian Amelia, terus habis itu Kurniawan lagi, sampai Oke. akhir. Should I on cam or just nih, Kak? Um, it's okay. If you would like to be on the camera, that's okay. But if it is not, then it is also okay. Oke, It's up to just you. nih ya, Kak. That's okay. Mhm. Okay, passage for number 1 until 3, my dear Arup. Thank you very much for your sweet letter. Mhm. Amelia, please. You have mentioned that your school will remain closed for the summer vacation from 26th May for a month. Mhm. I would like to give you a proposal for spending a few days with us in our village during the vacation. After long confinement in the city, I am sure you will truly enjoy the countryside. Mhm. The rural environment will refresh your mind and restore your energy. Beside, besides, my parents will be very glad to have you. Mhm. Please come. Yours ever, Subrata. Okay. Thank you so much, Amelia and Kurniawan. I really appreciate it. So, kita bahas dulu tentang personal letter atau surat pribadi ini. Simple banget sih. Maksudnya kayak nggak bertele-tele, cukup on point. Tapi Kak mau tanya dulu, kira-kira kalau ada contoh surat pribadi seperti ini, kita bisa tahu nggak siapa penulis suratnya? Penulis surat ini, kira-kira siapa? Subrata, Kak. Subrata, good job. So yes, jadi penulis surat itu biasanya di bawah. Dia bisa dikasih kayak gini nih, yours ever, atau truly yours, atau with love, atau kata-kata yang lainnya yang menandakan bahwa dia tuh penulis suratnya. Tapi biasanya dia di bawah. Sedangkan surat ini ditujukan untuk siapa, itu biasanya ada di atas. Dear Arup, my dear Arup, my beloved sister, kayak gitu misalkan. Itu biasanya ada di atas seperti ini. Nah, nggak ada structure yang khusus gitu untuk personal letter. Kalau business letter biasanya dia ada opening, ada main context atau ya main context of the letter or the main content of the letter, and then closing. Kalau di surat pribadi biasanya ada sih opening, tapi dia bisa dibikin paragraf atau dibikin as simple as this one. Kayak thank you very much for your sweet letter. Makasih ya suratmu yang manis, suratmu kemarin yang cukup manis gitu. So you have mentioned that your school will remain closed. Kayak dia bilang, dia meng-acknowledge sebenarnya Subrata itu cukup memahami, tahu gitu kalau sekolahnya si Arup akan libur untuk summer vacation, liburan musim panas dari tanggal segini. Terus dia tuh kayak ngajakin gitu, Arup, kamu mau nggak? Gimana kalau pas kamu liburan summer, liburan musim panas, kamu main ke eh di desa aku gitu. Nah, desanya tuh kebetulan di countryside atau di pinggir kota gitu, di desa. Terus dia yakin, si Subrata ini yakin bahwa lingkungan sekitar village-nya atau desanya itu bisa merefresh, bikin si Arup refreshing gitu. Terus selain itu dia juga yakin
Si Subrata juga yakin bahwa orang tuanya itu akan uh, welcoming si Arup gitu. Dia akan senang kalau si Arup bisa mampir atau berlibur di desanya. Nah, kurang lebih si suratnya kayak gitu. So, now the first question is, why did the author write the letter? Kira-kira kenapa nih si penulis menulis surat semacam ini? Jawaban Casis Juara boleh dikirim ke chat box, nanti kita bahas satu-satu. Oke, nomor satu, what is the answer? Apakah A atau B atau C atau D? Hmm, oke. Iya, semua orang A, oke. Shiva, Amelia, Putu, Rastiana, Praja, ya oke. Oke, Kurniawan juga A, alright. So, why did the author write the letter? It is to reply Arup's letter. Then yes, this one is correct. Jadi, dia tuh nulis surat ini karena tujuan tuh kayak bales suratnya. Bukan ciri-cirinya ya, tapi kayak ditandai dengan kalimat ini nih. Thank you very much for your sweet letter. Berarti kan dia kayak udah terima surat duluan, terus dia balas gitu. Nah, kenapa opsi B salah? To send letter to Subrata. Kenapa opsi B salah? Any idea? Anyone? Karena di awal juga udah dijelaskan sih itu Kak, izin jawab ya Kak, maaf. Mhm, mhm, Nah, itu karena di awal kan tadi dia udah ada thank you very much for your sweet letter, itu udah menandakan kalau dia emang udah dapat surat sebelumnya, dan di opsi mhm. udah ada opsi A, jadi ya pilih A Kak, karena yang lebih make sense yang A. Benar. Thank you so much for that. So yeah, to send letter to Subrata seems it it is like something that is not make sense karena yang nulis surat kan si Subrata. Berarti harusnya dia bukan nulis surat untuk dirinya sendiri gitu. Jadi this one is incorrect. And then number yang C, to tell Subrata village condition, bisa juga tapi kurang tepat karena dia tuh cuma bilang bahwa aku yakin kamu akan menikmati keadaan di sini di countryside di pinggiran desa ini gitu. Karena lingkungannya segar, terus kamu juga bisa mengembalikan energimu. Tapi dia nggak dengan detail menceritakan kondisi desanya tuh kayak gimana. Terus, to inform the place for energy restore juga kurang tepat karena nggak detail. So yeah, good job everyone. The answer is A. Terus nomor dua, when will Arup school be off? Kapan kira-kira sekolahnya Arup itu akan libur? Hati-hati nih, ada beberapa jebakan. What is your answer, everyone? Oke, good job. So yes, bener banget. Jadi, di sini jelas banget bahwa sekolahnya itu akan libur dari 26 Mei selama sebulan. Nah, so the best answer is B. Start from 26 of May. Kalau dibilang start from May, this is not complete karena ada yang lebih spesifik, dia 26 Mei, jadi kita pilih yang paling spesifik. Okay, and then the next one. Oh, wait a minute. Hmm. Nomor tiga, what did the author say? Besides, my parents will be very glad to have you. Nah, kan di surat tadi dibilang kayak gini nih. Nah, kalimat ini itu maksudnya apa? Apakah A, apakah B, apakah C, ataukah D? Mhm. Any idea? Rastiana C, oke. Total that his parents want to be Arup's parents. No. Total untuk beritahu bahwa orang tuanya pengen ketemu Arup secepatnya.
kurang tepat, but yes. To tell that his parents welcome Arup very much. Dia pengen ngasih tahu bahwa orang tuanya tuh akan dengan sangat senang hati untuk menyambutnya. Tapi ini tuh kenapa ada pembahasan di sini ini harusnya dihapus ya. But that's okay, bonus buat kalian. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang soal nomor 1 sampai 3? Is everything good? All good? Oke. Wait, aku akan menerima beberapa admit. Oke, sip. Nah, oke kita lanjut. Em, nah, ini juga surat sama em, Dear Miss Brown yang nulis adalah Sam Johnson. But this is a kind of kita sebutnya adalah surat lamaran pekerjaan, resumes atau ya resume. Ada yang sebut resume, ada yang sebut cover letter juga gitu. Tapi ini contoh dari surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, ada yang mau volunteer baca suratnya, contoh surat ini per paragraf ya, karena ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. 2 orang, ada yang mau volunteer? Coba baca. Tadi udah ada Kurniawan sama Amelia. The next one, Rastiana, would you like to try? Rastiana and Dharma. Is it okay for you, everyone? Rastiana berarti paragraf 1 dan 3. Boleh. Dharma paragraf 2 dan 4 ya. Oke, sip. Rastiana, you can start now. Hmm. Ini aku doang yang nggak dengar atau teman-teman juga nggak dengar. Kayaknya Rastiana perlu lebih dekat lagi. Izin ulang, Miss. Nah, mantap. Suaranya jelas. Thank you. Yes, please. Dear Miss Brown, my name is Sam, and I'm very interested in the sales associate position with Bell Media. As a recent graduate of Cornish University, I believe my business education and customer service background will complement Bell Media reputation for putting clients first. Good job. Thank you so much for that. Dharma? My resume outlines my skills and experience in retail position held during my time at school. However, I am also passionate about learning new communication skills and love to collaborate with others. Oke. Rastiana? I appreciate that Bell Media priorities their customer relation, and I will be honored to learn from your team. Mhm. Dharma, please, terakhir. Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you to discuss the sales associate role further. Mhm. Best Sam Johnson. Oke, good job. Thank you so much, everyone. Um, Oke, jadi surat ini, surat lamaran pekerjaan ini ditulis oleh Sam Johnson dan dia lulusan dari mana? Cornish University, Miss. Benar, dia lulusan fresh graduate. Baru saja lulus dari Cornish University. Dan dia mengambil study program Business Education.
Tapi dia juga punya background atau punya pengalaman kerja sebagai customer service. Gitu. Nah, terus dia kan kirim lamaran pekerjaan nih ke Bell Media. Kira-kira lamaran pekerjaan ini ditunjukkan untuk posisi sebagai apa? What is the position that Sam Johnson is interested to? Sales associated, Miss. Very good. Yes. Di sini dijelasin bahwa dia ingin melamar sebagai sales associate di Bell Media. Oke, nah dari sini, dari business letter ini, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? No? Kalau nggak, kita bahas soal nomor 4. Agak panjang nih soalnya. Em, nah, tadi yang aku bahas, yang aku tanyain ke teman-teman dan dijawab oleh Rastiana. Dia kan bilang kalau as a recent graduate of Cornish University, I believe my business education and customer service background will complement Bell Media's reputation for putting clients first. Nah, kira-kira maksudnya apa nih? Apakah A, apakah B, C, atau D? Mhm. Kurniawan C, Amelia C, Rastiana C. Oke, Nova juga C. How about you, Siva? Siti? What is your answer for this one? Tardes juga C, Siva juga C. Oke. C itu adalah to convince the company that he deserve to be accepted. Benar, ini tuh kayak meyakinkan, untuk meyakinkan si perusahaannya bahwa aku tuh cocok loh buat perusahaan kamu karena aku lulusan dari Cornish University, terus aku juga dulu sekolah di Business Education, terus aku juga punya background customer service. So yeah, this is the best answer. Good job everyone. Mm, to explain how he is now. Okay then. Alright. Nomor 5. What is his passion about? What is his passion about? Nih, ada di sini. Siva B, oke. Ada lagi. Mhm, mhm. Jawabannya ada di paragraf berapa sih? Paragraf satu, 2, 3, atau 4? Jawabannya ada di paragraf yang ke good job Dharma. Yes, Amelia, good job. Jadi, jelas banget dia bilang di sini, I am also passionate about learning new communication skills and love to collaborate with others. Dia juga senang gitu, dia juga senang banget untuk belajar tentang skill komunikasi. Terus dia juga senang banget untuk kerja bareng orang lain. So yes, this is written on the second paragraph. Oke, aman ya? Nomor 4 dan nomor 5. Right, aku pindah ke soal nomor 6 dan 8. Let me see, apakah kita bisa bagi ini? Bisa deh kayaknya. Oke, aku mau minta tolong dua orang lagi untuk baca soal ini. Siapa yang mau coba? Nova. Nova mau coba? Is it okay for you? Turn on microphone aja, nggak usah turn on kamera, gak apa-apa. Nova satu sampai sini ya, sampai PIC. Terus the next one will be, tadi Dharma udah ya. Will be Amel udah. Um, sama Shiva deh. Nova and Shiva. Oh, ini aku bagi dua aja kayaknya ya. Nah, ini Nova, and then go to this link sampai akhir, Shiva.
Okay. Nova, you can start. Iya lagi, Novanya gak di sini ya wes. Berarti Shiva dulu. Shiva sampai sini kuesioner, terus dilanjutkan sama Rastiana udah barusan. Dilanjutkan sama Praja, please. Praja yang sini. Waduh, Praja lagi flu ternyata. Ya udah, nanti yang ini aku yang nerusin. Berarti Shiva boleh mulai dulu? Diana, thank you for your interest in the position of UX Recruiter at PT Langit Media. We are interested in your profile and would like to process your application filter by inviting you to an interview session. That Wednesday, March 24th, 2021. 2021. Mhm. The time 11:30 a.m. 11:30 a.m. Jakarta time. Mhm, Please pick PT Langit Media, mhm, PIC Valencia, mhm, alongside on link, fill out the forms attached to this email, application form, and applicant questionnaire. mhm. Thank you so much, Shiva, for that. And then go to this link and take the personality assessment. www.personal.psu.edu, blah blah blah, and then instruction. Make sure that these documents are ready. CV, portfolio, it is required, and personality test result. Please send the soft copy of them to us before the interview date. Regards, Amanda Valenia Irani, HRGA. Oke. Jadi surat ini kira-kira isinya tentang apa? Tujuan penulisan surat ini adalah untuk To invite for interview, Kak. correct, yes. Yes, it's actually to invite Ilana to go to the interview. Ya, it's okay Nova, gak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. So, we are interested in your profile and would like to proceed with your application further by inviting you to an interview session. Kapan interviewnya? Ada di sini. Hari Rabu, jam 11.30 Jakarta Time. And then tempatnya di PT Langit Media dan PIC Valenia. What does it mean? Apakah fungsi dari PIC? Ataukah apakah maksud dari PIC di sini? Itu orang yang bertanggung jawab, Kak, yang harus ditemui sama si Ilan yang waktu datang ke company-nya. Biasanya sih Good gitu, Kak. job. Benar, benar Kurniawan. So I agree with you. So PIC stands for person in charge atau orang yang akan bertanggung jawab dalam sesi undangan ini gitu, sesi interview ini. So yeah, I think it's pretty straightforward. Dia kasih tahu tujuannya yaitu untuk ngundang interview, waktu dan tempatnya jelas, terus apa aja yang harus dia bawa juga cukup jelas di sini. Oke, nomor 6. What is the synonym of proceed? Proceed. Tadi aku baca proceed di, let me see. Hmm, this one. Would like to proceed. Sinonimnya apakah continue, apakah proses, apakah walk, apakah gesture? What is the synonym? Yes, it is to continue. To proceed itu artinya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. So the answer is A. Benar, A Dharma. Thank you so much for that. And then number 7. What does the letter talk about? Nah, kita udah bahas tadi di awal. Jadi nomor 7 jawabannya yang mana?
Mhm, mhm. Kurniawan D, Syifa D, yang lain setuju atau ada opini yang lain? Nah, yang C ini juga sama-sama inviting, sama-sama mengundang. Tapi menurut kalian kenapa jawabannya bukan ini? Mhm. Any opinion? Because and the option Kak itu inviting the applicant to meeting Kak, bukan interview. Jadi ya jawaban yang paling make sense yang D Kak. Benar, karena udah jelas banget di sini dia bilangnya inviting you to an interview session. Again, kalau ada jawaban yang paling spesifik itu yang dipilih. Thank you so much for that. Terus nomor 8. What should the applicant do before the interview session? Apa aja yang harus dia lakukan atau disiapkan? What is the answer for number A? Oke. Mhm. Send the soft copy of three documents required. Uh, Good job. Jawabannya jadi ini, paragraf terakhir. CV, portfolio, and personality test result. Yes, that's the answer. Nah, terus kalian juga perlu take note bahwa please send the soft copy of them. Gitu. Jadi dikirimnya yang soft copy-nya aja. So, ada juga dua jawaban yang mungkin benar yaitu CV, resume, personality test, tapi yang ini kurang portofolio. Yang ini personality test result aja. Yang ini soft copy of personality test aja, yang ini sama CV. Yes, this one is correct. Yang B ya. Alright, good job. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Is everything good? Aman? Apakah ada pertanyaan? I think all good Kak. Baby all good ya, Kurniawan. Yang lain? Feel free to ask anything about this. Terus tadi kalau ada yang ingat, hari Senin kemarin ada yang request mau bahas sesuatu, please let me know ya, mumpung kita masih ada waktu yang cukup panjang. Soalnya Kak Rahila tuh lupa, Kak Rahila tuh udah nyatet kan, katanya ada yang request. She said that someone requested a specific material to be discussed today, but she forgot what is the material. Jadi kalau ada teman-teman chassis juara yang ingat, boleh kasih tahu Kak Uka, kita bisa bahas. Terus aku tuh tadi ada siapin kuis, tapi kita coba ya, apakah kita bisa main bareng. Let's see. Ini buat nambah vocabulary teman-teman. Tadi di mana ya? Hmm, oke. Tapi kayaknya bareng-bareng deh ini. Apakah bisa battle? Let me see. Aku cek dulu ya. Kayaknya nggak bisa battle deh, kurang seru ya. Aku coba cari yang bisa battle.
Oh yeah, anyways, what is your challenge everyone in learning English so far? Sejauh ini kira-kira kalian yang paling sulit itu belajar bahasa Inggris itu tentang apa sih? Grammar Kak, especially on tenses. Especially apa? Kuryawan, sorry. Tenses Kak, 16 tenses itu masih suka lupa dan suka bingung Kak sometimes. Tenses, grammar, ya, that's quite challenging. Ada lagi teman-teman yang lain? No. Kalau kayak gini gimana? Kalau soal-soal reading kayak gini menurut teman-teman aman-aman aja atau kira-kira challenge-nya di mana tuh? Aman kayaknya ya. Kemarin tuh someone told me that the real challenge is the vocab, and I couldn't agree more. Aku setuju banget karena um, intinya kalau kita punya banyak vocab, berarti kemungkinan besar kita bisa kerjain um, tipikal soal-soal bahasa Inggris gitu. Karena mostly dia adalah soal-soal reading kayak gini gitu, kayak yang kita latihan ini. Dan unfortunately, I do not have a specific strategy to master a lot of vocabularies, kecuali kalian mau baca, kalian mau eh, lebih banyak terpapar dalam bahasa Inggris kayak nonton film, eh, pak- dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, atau kalau misalkan kalian punya temen yang jago bahasa Inggris, speaking itu juga sangat-sangat membantu gitu. That's it. Uh, kalau untuk yang challenge-nya adalah vocabulary. Tapi kalau untuk Kurniawan tadi, tenses tuh emang banyak banget ya. Tapi kayaknya kayaknya lagi aku bilang nggak yakin. Tapi insya Allah kalau masih di level tes bahasa Inggris yang general kayak gini, kamu sedikit atau kecil kemungkinan kamu dapat tenses yang kompleks banget. Tapi you have to understand the basic one. Verb one itu dipakai simple present. Kalau simple past pakai verb berapa? Simple past. Verb satu, verb dua, verb tiga. Mhm. Any idea? Verb, verb 2 Kak. Verb 2 dong, benar. Terus verb 3 kira-kira dipakai pas apa tuh? Verb 3 dipakai sama present perfect tense. Mhm, Hmm, benar. Sama past perfect. Pokoknya sama yang perfect perfect, perfect gitu. Sama kalau kalian mau bikin passive voice. sama di Itu- passive voice. Yes, betul. Oh, kemarin baru belajar passive voice, tapi baru penjelasan simple. Oh, I see. Oh, bisa deh. Nanti tapi aku cari dulu ya kuisku ada apa enggak kuis yang passive voice. Passive voice ada yang masih ingat kemarin penjelasan Karahila? Penjelasan Karahila masih ingat nggak? Formulanya kayak gimana? Pokoknya intinya dia tuh pakai to be, is MR, was were, has been, have been, will be, must be, can be, terus dilanjutinnya verb 3 gitu. Tergantung. Apapun to be-nya tergantung sama tenses-nya, is MR present, was were past gitu. Tapi selanjutnya dia selalu pakai verb 3 gitu. Nah, kita refreshing sebentar. Aku akan kirim link buat kita nambah vocabulary dengan cara bermain game ini.
Nah, kalian bisa nggak masuk ke sini? Hmm. Aku kirim link kuisnya di chat, teman-teman bisa join. Oke, Naifa, admin, udah masuk. Ntar aku share ya. Hmm, mm, 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 mm. Rastiana udah masuk. Sorry Kak, mau tanya ini pilih yang mana ya Kak? Ini ada pilihannya gitu. Saya udah masuk. Apa tuh? Apa tuh pilihannya? Ini ada pilihannya K-12 Schools, Business Corporate College University Maham School apa ini Kak? Wait, kayaknya nggak perlu itu bisa deh. Wait, atau enggak kamu coba pas masuk pakai ini. Dharma sama Rastiana tadi diminta buat milih itu nggak sih? Apa bisa langsung masuk? Atau enggak kamu buka ini joinmyquiz.com terus masukin kode ini. Oh, Mungkin Dharma bisa pakai lainnya. oh others ya, oke. Mm-mm. Oke, dan Kak. Oke, good. Alright, ada lagi yang mau ditungguin? Udah ada Dharma, Rasyana, Naifah, Tardas. Praja, how about you? Amelia? Oh iya, Cinta baru masuk ya. Aku tadi habis ini kopi, start, baru mau start online quiz, tapi this is like a refreshing quiz gitu. Sinonim, jadi ngecek sinonim gitu. Ntar kalian harus pilih sinonimnya apa. Oke, good job. Oh gitu, it's okay Amelia, gak apa-apa. Semoga next time bisa join ya. Maaf Kak, saya udah Um, masuk belum ya Kak? Soal Gimana? saya udah masuk belum ya? Soalnya di sini juga masih nggak tahu ini apa. Kurniawan ya? Eh, Tadi masukin namanya siapa? Kayaknya belum sih. Kayaknya belum. Boleh coba lagi. Kamu pakai ini aja, Po. Joinmyquiz.com, terus masukin kodenya. Oke, saya ulang dari awal deh. Ah, ini pakai ini joinmyquiz.com. Kodenya adalah 39714478. Nah, masuk Oke, deh Kurniawan. Good job. Ada lagi yang mau ditungguin? Amelia masih lag. Praja udah masuk. Udah. Naifa udah. Aku tadi kayak baca Naifa deh. Oh iya tuh udah. Tardas udah. Nova, how about you, Nova? Tadi sih Nova nge-lag juga ya sama Cinta. Masih ditungguin atau kita bisa mulai? Kita tungguin bentar ya. Sampai jam 17.16. Oke, Nova, it's okay. Ya udah kalau gitu aku mulai sekarang aja. Oke. Wait a minute.
Aku kok nggak ada tombol buat mulainya sih? Let's see. Tunggu ya, aku cari dulu tombolnya buat pemulai. Pas kalian masuk di awal, ada tulisannya start game. You can start now, everyone. Aku kayaknya nggak bisa start dari aku deh. Dari teman-teman bisa, tapi dari sini nih. Tunggu, kalau pakai laptop bisa ngeceknya dari sini. Tuh, Tarda sudah mulai. Dari sini nih, start game. Ini boleh dipencet. Ntar kalau pakai handphone, aku coba dulu. Tarda sudah mulai nih. Dharma juga udah. Oke, good job. Praja udah bisa start. Mantep banget, Dharma udah selesai. Kurniawan juga. Cepet banget kalian. Ini ada satu yang salah. Lady. Benar semua. Ada satu belum jawab. Benar semua. Satu salah. 5 benar. 4 benar, satu salah. 6 benar. 7 benar. 4 benar, satu salah. 6 benar. Oke, nanti kita review. Mantap. Nomor satu Dharma, Kurniawan. Dharma, Kurniawan, Shiva. Sama nih skornya. Rastiana 7.500. Tipis. Selisihnya. Oke, good job. Let's go, Praja. Masih bisa nyusul deh. Oh, udah selesai. Oke, kita tungguin Praja sebentar. Praja aman? Oke, aku end ya. Oh, bentar. Praja satu soal lagi deh, dia kelar. Sip, udah selesai semua. Yes, and. Congratulations everyone. Kita bahas sebentar. Tunggu. Ampun. Tunggu. Next. Nah, question. Finish. What is the synonym of finish? Boleh dijawab di comment box. And star. Benar. Berakhir ya. Finish. Good job. How about lady? Lady. Lady boy. Lady other. Lady woman. Woman dong. Very good. How about sick? Mm-mm. Right. Banyak juga yang pakai kata ill daripada pakai kata sick. And then home?
It's okay Praja, kita coba lagi ya next time. Semoga pas Praja lagi sehat. Home, of course, house, benar. And then wish, what is wish? Hmm, harapan, impian. Very good. How about see? Good job. Nah, ini agak-agak mikir sedikit. Replace the word in the sentence that is underlined with the synonym. I like the big house. Berarti maksudnya adalah benar, benar. Nah, like itu ada beberapa sinonimnya. Bisa enjoy, kayak menikmati gitu. Bisa juga love. I love the big house. Kayak senang banget gitu. And then nomor 8, the big house down the street. Maksudnya big house di sini adalah rumah yang luas. Very good. And then that. Sama dengan good job. And then start. Begin. And then this one, love. Adore. Kayak memuja gitu. Hate and harm. Alright then. Good job. Ada pertanyaan nggak sampai sini, everyone? Kayaknya banyak banyak yang bener deh kayaknya. Ini benar semua. Very good. Ini juga benar semua. Nice. Nice job, everyone. So far ada pertanyaan? Aman. Oke. Kalau aman, kalian pilih um, ngerjain kuis lagi atau kita bahas lanjutannya tryout. Setuju aku sama Dharma. Kita bahas ya. Kita bahas sisanya. Nanti aku bisa share kuisnya next habis kelar bahasannya. Wait a minute. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? All good? Semoga all good ya. Aku udah mulai gagal fokus karena aku kayak bau ayam goreng. But well, kita harus tahan. Oke, so kita bahas tadi nomor 8. So sekarang nomor 9, 10. Um, oke, siapa yang mau baca nomor 9 dan 10? Dua orang, please. Dharma dari tadi sebut Nova. Nova lagi itu, sinyalnya lagi nggak bagus, jadi belum bisa. Dharma deh. Dharma sama Kurniawan deh. Separuh-separuh ya. Dharma dulu, and then Kurniawan, the next one. Dharma, you can start. Visits for number 9 and 10. Hello everyone. The school will be going on a study tour to Bandung from June 1st until 10. We will be visiting Pajajaran University, Telkom University, and Kristen Maranatha University. The choice of the trip is 300,000. 310,000 per person and includes bus fare, accommodation, and meals. Okay, thank you, Dharma. And then the next one, Kurniawan. Okay, if you are interested in joining us, please sign up by May 15. We hope you can come with us on this once in a lifetime opportunity. Miss Garcia, Study Tour Coordinator. Miss Gracia for a study tour coordinator. Good job, everyone. Thank you so much for that. Nah, it is very clear. So, the announcement talks about tentang apa tuh? Pengumuman di atas. Study Tour, Miss. Tentang study tour. Berarti yang A ya? School study tour, everyone agree? Atau ada pilihan yang lain? Miss. Good job, Cinta. Yes. The cost of study tour, student activity entry university, the invitation. No, it's announcement. And then nomor 10, how much is the fee?
Berapa cost-nya? Biayanya berapa nih? 300,000. Berarti, lah semuanya 300.000 nih. Yang mana nih? Only C. 300,000. Rafsana. Nice job. Yes. Good job, Kurniawan. Only. Kalau less than 300,000 berarti artinya apa nih? Less than. Maksudnya adalah Kurang dari. kurang dari. Kalau about 300. Berkisar. Iya benar. Antara. Ke more than berarti lebih dari ya. Lebih dari 300.000. Very good, everyone. Nomor 11 sampai 12. Nah, teksnya lebih serius nih. Ada yang mau volunteer baca? Tadi siapa ya? Kurniawan sama Dharma. Ada yang mau volunteer nggak? Oh, aku tunjuk kalau gitu ya. Shiva will be the first paragraph, and then Rastiana will be the second paragraph, and then the last paragraph will be, let me see, yang belum adalah Cinta. Cinta last paragraph. Okay. Shiva, you can start. Of what we throw away for minerals, recycling puts garbage to good use. Recycling helps preserve precious resources because it saves on the use of raw materials and energy. It also reduces pollution caused when waste is thrown. Good job. Next, Rastiana, please. Glass can be remolded. This is better than making fresh glass from raw materials, but it is even better to reuse bottles and jars. Metals can be recycled by being remolded and reset. Metals such as aluminum from tins and cans, which are part of household waste, can be recycled. Scrap from cars provide a source of metals for reselling. The last one, please. Cinta. Paper is easy to recall. Every home in office should have a paper recycling routine. These are the word problem because they are not biodegradable as they do not break down. They are difficult to recall and cause harmful pollution Burn. when burned. It is important to as a little space as possible. We should only use plastic that can be recalled or is biodegradable. Degradable. In Mhm. recycling is very useful. Okay, then. Thank you so much, everyone. So, yeah. Dari paragraf ini kita bahas tentang recycle, um, yaitu tentang tata cara untuk mengolah sampah untuk menjadi lebih bermanfaat lagi. So, di paragraf ini misalkan dia menceritakan tentang glass atau kaca yang bisa di remolded. Um, and then the next one is paper. Paper is easy to recycle. Every home and office should have a paper recycling routine. And then plastics are the worst problem because they are not biodegradable, as they do not break down. They are difficult to recycle and cause harmful pollution when burned. It is important to use as little plastic as possible, and we should only use plastic that can be recycled or is biodegradable. In conclusion, recycling is very useful. Okay, so number 11. What is the topic of the text? Poinnya apa nih? Topik dari bacaan itu adalah
Ini kayaknya ada yang mengecoh. So be careful everyone. Nomor 11 kalian jawabnya yang mana nih? A, B, C atau D? Ada yang C, ada yang A. Oke. Ada lagi? Dharma, what is your answer? Nova, what is your answer? No idea. Alright then. Oke. So, topik dari teks ini itu adalah kita bahas tentang bahan-bahan apa aja yang bisa di-recycle. Dia di paragraf ini dia bahas tentang kaca, and then metals, besi can be recycled by being remolded and reused. Terus aluminium, and then dia bahas tentang paper, kertas, dan the last one yang paling sulit di recycle atau didaur ulang itu adalah plastik. So, the best answer is this one. C. The major materials that can be recycled. Kalau jawabannya A, the benefits of recycling unused materials ini a bit not specific, kurang spesifik karena di paragraf 1, 2, 3, 4 ini kita kurang membahas tentang sebenarnya itu apa manfaatnya gitu. Manfaatnya tuh kita cuma dibilang bahwa it also reduce pollution, di paragraf 1. Terus di akhirnya dibilang bahwa recycling is very useful. Tapi paragraf 2 dan paragraf 3 dia tidak secara spesifik membahas tentang benefit atau manfaat. So, make sure kalau kalian jawab tentang topik, itu jawaban kalian bisa apa tuh namanya? Mewakili paragraf-paragraf yang ada di teks itu. Gitu, gengs. That's number 11 and then number 12. The following items can be recycled safely kecuali Mhm. Hmm, bener. Si plastik yang paling sulit gitu dan dia juga kalau dibakar menimbulkan polusi dan berbahaya untuk kesehatan. Jadi yang eh, item-item berikut ini bisa dengan aman didaur ulang kecuali plastik. Good job everyone. Bentar, aku mau nyalain lampu dulu ya biar aku gak gelap. Wait a minute. Nah, lumayan. Nah, nomor 13 sampai 16. Oke, kita cek paragrafnya. Lebih panjang lagi. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ada yang mau volunteer? Mau baca paragraf ini? Tadi udah Syifa, Rastiana, sama Cinta. Kurniawan, can you help? Yeah, of course, may I? Agak ngantuk, terus biar saya aja. Oke. Kurniawan sama satu lagi deh. Sama Tardas. Tardas bisa bantu baca paragraf kedua. Jadi Kurniawan paragraf 1, Tardas paragraf 2, paragraf terakhir kembali ke Kurniawan. Praja bisa nggak? Praja lagi flu. Sorry, Praja. Dharma deh, paragraf ketiga Dharma. Oke, so Kurniawan you can start. In countries like Niger and Mauritania, the culti- cultivations of land has changed little in the past several centuries. Additionally, these countries' monomodal rainfall pattern brings precipitations for only 3 months during the year. As a result, food production doesn't nearly meet demand. Good job. Tardas, please. Second one.
Several agencies and organizations have intensified their efforts to increase the productivity of land in these countries. They Mhm. have introduced Introduce. introduced Mhm. now new strains of seed, Mhm. improved irrigations, touching quiz, Teknik. and technique quiz Mhm. and introduced new methods of fertilizer, fertilization and soil management with Mhm. with ample Ample. sunlight Mhm. for photosynthesis and modern irrigation then quiz sustainable farming ten squares so Techniques. Should. techniques Mhm. should allow farmers to boost Aggregate. aggregate Mhm. production in order to meet demand. Okay. Dharma, the last one, please. Still, crop revitalization Mhm. faces an unexpected adversary, Mhm. institutional incompetence, where Okay. crop specialists have convinced individual farmers to Mhm. abandon old Mhm. farming techniques in place of new. They can re- readily obtain Uh-uh. the governmental cooperation they need. The biggest hurdles are political corruption, Mhm. incompetence, and the absence of marketing infrastructure. Good job. Thank you so much, everyone. So, yeah, it talks about um cultivation, the use of lands that has changed in the past years, especially in some countries like Niger and Mauritania. Oke, oke, kita bahas soalnya. Nomor 13. What is the main idea of the passage? Hmm, Gagasan utama dari teks tersebut adalah perubahan apa tadi aku sempat bahas ya di awal, yaitu perubahan tentang kultivasi. Hmm, Dharma, oke. Ada opini lain? Aku sambil baca lagi ya. Hmm, Monomodal rainfall pattern brings precipitation for only 3 months during the year. Mhm. Oke. Alright, jadi it talks about negara-negara tertentu yang mereka tuh jatah hujannya tuh cuma pendek gitu, kayak cuma 3 bulan dalam setahun. Nah, itu tuh menyebabkan food production-nya itu tidak cukup untuk rakyatnya. Nah, untuk solusinya, itu beberapa organisasi dan agensi itu udah berusaha untuk meningkatkan produktivitas lahan di negara itu. Kayak mereka mengenalkan bibit-bibit yang bagus, terus mereka juga meningkatkan teknik-teknik irigasi dan juga memperkenalkan fertilization method. Itu kayak apa tuh namanya? Metode penyuburan tanah dan manajemen tanah yang baru gitu. Terus dengan banyaknya sunlight atau sinar matahari untuk fotosintesis dan juga teknik irigasi yang baru, terus sustainable farming techniques, terus mereka tuh yakin bahwa para petani di sana bisa meningkatkan
jumlah produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tapi sayangnya crop revitalization itu eh, me- mengalami kejadian yang tidak terduga kayak institutional incompetence. Kayak beberapa institusi itu masih kurang 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 membantu gitu, kurang paham. Di mana crop specialists have convinced individual farmers to abandon old farming techniques in place of new. Kayak para spesialis di sana tuh udah bilang ke para farmer untuk ayo dong kita pakai teknik yang baru aja gitu. Tapi uh, mereka they cannot readily obtain the governmental cooperation they need. Tapi mereka tidak mendapatkan support dari pemerintah yang mereka butuhkan. Gitu. So the biggest hurdles are political corruption. Salah satu bukan salah satu, tapi kayak tantangan terbesarnya itu adalah political corruption, incompetence, and also the absence of a marketing infrastructure. Kayak ya ada korupsi, ada hal-hal yang tidak kompeten, pihak-pihak yang tidak kompeten, juga tidak adanya marketing infrastructure gitu. Pasarnya masih kurang. So, nomor 13 aku setuju sama Dharma. The answer is this one. The cultivation of land in Niger, Mauritania, dan juga some countries with monomodal rainfall pattern. Gitu. Dengan cara di paragraf 2 dijelasin caranya pakai metode baru, tapi juga masih ada kendalanya di paragraf 3. So, this is the best answer. Nomor 14. The following statement are true, kecuali kita bahas dari A. Infrequent rainfall affects difficult input demand. Musim hujan yang tidak tentu itu menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kira-kira yang A benar nggak? Opsi A, is it correct or incorrect? Kurniawan benar. Opsi eh, hmm? Opsi A incorrect kah? Tapi opsi A itu ada nggak sih dibahas nggak sih di teks? Infrequent rainfall affects difficult input demand. Dibahas nggak nih? Dibahas dong guys. Dia itu dibahas di sini nih. This country's monomodal rainfall pattern brings precipitation for only 3 months during the year. Jadi kayak sedikit banget jumlah hujannya menyebabkan as a result menyebabkan food production tidak memenuhi permintaan pasar. So, iya. Ini jawaban kalimat ini ada di teks, jadi ini bukan jawabannya. Terus kan kecuali ya, statement berikut benar, sekecuali gitu. Oke, kita bahas yang B. Many scientists and organizations have stepped up to increase the productivity of land. Correct in the text, but incorrect in the answer. Oke, iya, benar. Dharma lengkap banget jawabannya. Jadi ini tuh dibahas di paragraf keberapa? Banyak ilmuwan dan organisasi yang udah membantu meningkatkan productivity lahan. Paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3? Paragraf berapa tuh? Yang ngomongin tentang ahli dan organisasi yang membantu. That is being discussed in paragraph 2. Jadi ini benar, aku setuju sama Dharma. Dia tuh ada apa namanya dibahas gitu, kayak di teks tapi bukan jawaban soal ini.
Terus yang C, the innovation from the farmers and scientists are not supported by a competent government. Ini juga dibahas di paragraf 3. So the answer is this one. Nigeria and Mauritania are the only countries. Padahal enggak, dia tuh cuma contoh. In countries seperti, ya kan? Berarti coba contoh. Coba ya D. Nah, in this passage, the word adversary is closest. Closest in meaning berarti kita cari sinonimnya. Sinonim dari kata adversary adalah enemy. Good job. Kayak tantangan atau musuhnya, kayak gitu. That's C. Terus 16. In the last paragraph, the word they. Masih they? Oh ini. Oh ya, kita bahas tadi. Where crop specialists have convinced individual farmers to abandon old farming techniques in place of new, they cannot readily obtain the governmental cooperation they need. Mereka tidak bisa mendapatkan support dari pemerintah. Nah, mereka ini siapa? Apakah crop specialist? Apakah para petani? Apakah teknik-teknik bertani? Ataukah para musuhnya? What is the answer? Number 16? Yes, they di sini merujuk kepada crop specialist. Kayaknya kalau nggak salah seminggu yang lalu ya kita belajar tentang referring kayak gini. Kalau nggak salah ya, aku kayaknya ada kuisnya seminggu yang lalu. It's the crop specialist. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita masih punya 5 soal. Siapa yang mau baca nih? Satu, dua, tiga. Tiga paragraf. Satu paragraf deh. Berarti aku butuh 3 orang volunteer buat baca. Dharma tadi udah, Kurniawan udah, Tardas juga udah. Oh, udah semuanya ya, aku pikir-pikir. Ya wes, Kurniawan masih ngantuk nggak? Kalau masih ngantuk, baca lagi. Okay. Right, you will have to read the first paragraph, and then the second one, Shiva, please. And then the last one will be, tadi Tardas sudah ya, will be Rastiana. Okay, so Kurniawan, you can start first. Okay. Sorry. Paul Reverie was recognized in Longfellow's poem, The Midnight Ride of Paul Reverie, for his act of heroism during revolutionary times. In this well-known poem, Longfellow described how Paul Reverie made a nighttime ride on horseback from Lexington to Concord. The purpose of this famous ride was to warn the Concord militia that the British were planning to attack. Mhm. All right then, thank you for that. And then the second one, please. However, Longfellow's poem does not recount the historic events accurately. In reality, Paul Revere did not travel alone on his important ride. Instead, he met up with William Dawes in Lexington. The two set out for Concord with a Dr. Samuel Prescott, who was on his way home. The last one, please, Rastiana. On the way between Lexington and Concord, the three were stopped by some British soldiers. Revere became a prisoner of the British, and Dawes managed to escape. It was Dr. Prescott, rather than Paul Revere, who got through to Concord to warn the militia of the British attack that was coming. However, it was Paul Revere and not Dr. Prescott who received the credit for the heroic deed in Longfellow poem. I see. Thank you so much for that. Okay, nomor 17. The main idea of this passage is that gagasan utamanya adalah
Mhm. Yeah, this one is B. Jadi tuh deskripsinya Longfellow tentang referee itu tuh heroik banget di ini ya, di Longfellow poem ini, tapi kenyataannya nggak kayak gitu gitu. Kenyataannya ditujukan nih, in reality Paul Reverie did not travel alone. Dia ditemani William, terus habis itu William Dawes in Lexington, terus habis itu set out for Concord with the Dr. Samuel Prescott. Terus dia ketemu sama Samuel Prescott juga. So, terus ketika terjadi sesuatu, the three were stopped by some British soldier, dihentikan oleh tentara Inggris pada waktu itu. Terus referee became a prisoner of British. Dia jadi tahanan tentara British. And Dawes managed to escape. Dawes berusaha untuk melarikan diri. It was Dr. Prescott rather than Paul Reverie who got through to Concord to warn the militia of the British attack that was coming. Jadi sebenarnya hero ya tuh di sini adalah si Dr. Prescott rather than Paul Reverie. Nah, in the poem, Paul Reverie apakah seorang pengecut? Apakah wrote at midday? Apakah issued a warning ataukah attack the British? Nomor 18. This one. To warn the Concord militia that the British were planning to attack. Padahal yang memberikan warning, memberikan peringatan adalah Dr. Prescott sebenarnya. Gitu. So ya, yeah. Ini kesalahannya ada, bukan kesalahan sih, tapi kayak nggak match gitu. Puisi sama, maaf salah, yang C harusnya. Puisi sama itunya tuh kayak nggak match gitu. Aku nggak bisa hapus ini, tunggu aku hapus. Nah, bisa. 19. The word militia in line 4 is closest in meaning to. Sinonimnya adalah milisi. Milisi itu kayak milisi, defender. Iya, kayak defender gitu, kayak orang-orang yang bertahan, yang mendukung. Kalau advisor tuh kayak lebih ke penasehat, leader, pemimpin, workers, pekerja. Number 20, it is implied in the passage that in Longfellow's poem, Paul Reverie, kalau di puisinya, apa yang dilakukan oleh Paul Reverie? Hmm? Hmm. Dan itu coba kayak di sini deh. Paragraf ke ini. In reality, Paul Reverie did not travel alone on his important. Mm-mm, bener. Padahal kan nggak sendirian ya. Padahal ada temennya berdua, bertiga jadinya. Terakhir, what happened? Bentar. It is implied in the passage that Longfellow's poem, Paul Reverie made his right by himself. Oh iya, benar. Di puisi diceritakan bahwa Paul Reverie itu eh berkendara sendiri gitu. Padahal mah enggak. Nih, in reality, this one. Okay. The last one, what happened after the trio was stopped by the British? Apa yang terjadi di paragraf 3 nih? On the way ini sih harusnya. On the way between. Referee jadi tahanan. Dawes itu melarikan diri. Terus Dr. Prescott yang akhirnya sampai ke Concord. Paul Reverie ini nggak escape. Ini melarikan diri. Berarti jawabannya adalah terakhir. Dr. Prescott was taken prisoner. Enggak, Dr. Prescott bisa lari sampai Concord. Paul Reverie was taken captive. Nih, yang di penjara. Dr. Prescott berhasil. Udah satu adalah C. Right then. Menarik. Menarik ceritanya. Perbedaan antara
puisi dan realita. Good job everyone. Thank you so much for your cooperation. Hari ini ada pertanyaan nggak tentang teks atau tentang soal hari ini? Ya udah azan, boleh buka puasa dulu ya. Di tempat aku belum azan. So yeah, I'll be waiting. Ada pertanyaan nggak so far? Is everything good? Jadi gimana nih, kalau misalkan kalian dapat soal tes yang isinya soal-soal reading semuanya kayak gini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Any tips and tricks? Kita berbagi tips and tricks. Maybe I will read the instruction first, Miss. Karena biasanya ya, karena ini kan teksnya banyak. Dari pengalaman sebelumnya emang saya biasanya baca perintahnya dulu apa, terus baru saya langsung cari gitu deh. Mhm. Boleh. Kayaknya baca soalnya kali ya, Kurniawan maksudnya. Baca soalnya dulu, abis itu baru baca teksnya, biar lebih cepat. Ya itu maksudnya. Mhm. Good job. Oh ya, biasanya tuh kalau kalian ada long text kayak gini, soalnya itu biasanya tuh urut gitu. Kayak misalkan nomor satu tuh soalnya jawabannya tuh antara paragraf satu aja atau dia kayak what is the topic of the text gitu. Secara keseluruhan dia cari apa gitu. Terus habis itu soal kedua itu jawabannya makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau pakai cara Kurniawan bisa save time, kalian bisa menghemat waktu, baca dulu soalnya, baca kira-kira jawabannya apa, terus baru naik gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kurang percaya diri, boleh dibaca teksnya dari awal sampai akhir, dikasih tanda kira-kira jawaban-jawaban mana aja yang penting, informasi mana yang penting, dikasih tanda supaya ketika kalian baca teks, ketika kalian baca soalnya, kalian udah nggak perlu lagi baca dari awal, tapi kayak udah hafal. Oh, ini tadi, ini in the poem Paul Reverie, di puisi Paul Reverie ngapain ya gitu. Di puisi Paul Reverie menceritakan tentang ada di sini gitu. Udah dikasih tanda, dicoret dikit atau di garis lebih cepat. Untuk soal-soal yang kayak gini, the more you know the English vocabularies, then it will be the better gitu. Ngerjainnya bakal lebih cepat dan lebih akurat juga. So, selagi kalian masih punya waktu buat latihan, feel free to check any dictionary as often as possible. Kalian boleh cek kamus sesering mungkin. Kamus apa aja boleh. Mau kamus yang buku boleh, mau kamus yang elektronik boleh. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang lebih cepat yang elektronik. Lebih cepat, lebih bagus juga. Google Translate juga sekarang udah bagus hasilnya dibandingkan Google Translate zaman aku dulu waktu masih belajar. Waktu masih sekolah gitu. Jadi you can utilize the technology to learn English. Alright then. I think that's all for today. If there is no other question, ada pertanyaan? No? Silence means everything is good. All good? All right then. If everything is good, then I think I will end this class right now. So yeah, thank you so much Dharma, thank you so much Kurniawan, Amelia, Restiana, and everyone for joining to this class. Kita ketemu lagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Thank you everyone.